बापो घाटी सानी है मोरी गली नो ई मोर सास रानी गुटे होजे तो की काम कोबार नहीं खाली खाई मोरी छन तो एला बाटे घाटे होऊ छी जे सफा करी मोरी गली नो ए आसुन ते रानी के नी मोराले नी छाणे अरे अथा लागला नो कबार करी रानी तो केतबेला कबार ना करी लागला अथा गेलो खेई पी भी नहीं पारबा मोर बह अच्छे क्या कहीं गला जे ए माँ अच्छे कुदा आगो भाषा कहला फिर थोड़ा ठुके देखो मोर उठा जली गला रे माँ बात जुड़े दे खाती तो ते भोग करू छे न हवा ने गताड़ी हो जुजे क्या है रे माँ बुढ़ा बुढ़ी लोग वो कोला जे मागू छे रे पुता गौर से जरा खामी नहीं जरा का करू रे माँ तोर खाबार पीबार ती मुई थिमी न मरी मुरा जा तू हेले जा मोर कबार कम सला तो डाकमी न एले खाबू अरे पुता दबू गौर से मेता मुई गा खुली पिहा दिन बसी छे हो जा भल नहीं लाबर रे बुआ मालती ए मालती कहला पेन गिला से आन थोरे सोच को लानो तमर मां पुओ के मुई दबार थिबार थिमी न मुया नी रहे तमर घरे मोर मां हर के पलो छे तमर घर दा तमे पेलो के हला जे एती खरखर दन दन होछु रे पेन गिलास लागी सोचते कोलाई पेन गिलास मागु छे मैं तोरी घरे नी रहे तोर मां के मारबू बोला रहमी नेले मोर मां हर के चालनी ई बुआ मोर मां के कोला जे मुई मारमी तू बाहरी बुरा हलु न करे तोर मां लाई मैं टूट के भी होले नी पारबा मते घाटी सानी मारी देलानो तोर मां के मारबू बोला जवाब कर उठाने रहमी नेले मोर मां हर के पलामी मां माताई केंदा रे मारमी रे तू हला कथा कहछु जे चाला चकेल गल्ले मोड़ा तोर बागीर मनुष 18 गेड़ा तोर बागीर मनुष चाहना नहीं मते केड़े केड़े गोद्या घर पिला माने देखि होतली मुरबुआ के क्या बेच हिला जे मते एंता मां बुधिया न दे देला ए मालती तुम पर रे क्या हले कानुचो तोर कोना देखि गिरी मते बिल कोना कोना लागुची मुई तोर कथा मानमी और मोर मां के मारमी हला सत कहूछ सत कहूछे हेले गुटे कथा केंदा कर मारमी जे मोर मां के तू की बुद्धि बता सुनो हां तुम्हार मां के एज बेलो का जंगल के काट दिरा आनी जो बोल मां हां आरो सन के नहीं गिरजी मां सनो काट दिरा तो चौथी तुम्हार मां के सन जोले सिगिर पोले मां घर के जदी के जदी पचराला तोर मां कहीं वाला वाला क्या बोली को हमारे जहार अनुभव थिबो पवन संगते मिसिबो किए पचराले कहमा जंगल के काट काटी जैसे मारू उड़ी के बाग खेदरा बोल मां ठीक कहूछो जो तुमने जल्दी जो तुम सच बात करबो जैसे जंगल है से मोर तो यहां केनो अछि जे मुझे आसी से जल्दी हो जाओ नहीं कर जासी मुझे रेडी करमी न हां जो मुझे जल्दी के सच बचर कहि के आसी एत करो खाबा न रानी मसार दाना बसी गरी गबो गबो गिलवा जैसी डाकी आनमी मरण करसा गुटे देती मेले खाबा मालती ए मालती क्या लागो सब सही बतर कर आली रे एड़े एड़े काट सुखा सुखाटा सब चौती देछे मोर मां के सुए मार माचिस मारे दमा की धन करी तो जली बा बोली बोली बिल्ली जाने न हेले इनु तार पर केना करमा दे है गो तमर मां के कहबो जो हां दी सास बह जंगल के काट आनी जो बोली करी ठीक कहूछो बोले डाक देसिन से आगो मां मां क्या है रे पुता डाकू छु जे सुन तो गो क्या लागो हमर हि जंगल लागिनी हां या सुखा काट सब चिरी कर गदे देछे गो ठीक करू रे बुआ तू ए मोए आर तोर बह करी हां जिमा बुझे बुझे बुही कर बोले आमा रे बुआ मुई बुढ़ा बुढ़ी लोग पार में रे बुआ नहीं पारले भी वीडियो देला छोटा नहीं धरबो का गो घर में खोले देखो जते पार में के जदि ओमराला वाला सुखा काट बोले सब नहीं जिबा
ঠিক কହୁଛୁ রে পুଅ কেতে হয়রান হেবির চিরি সে জানিছু ঘরে খনে লিন ঠিক কହୁଛୁ চলো জিমা সে ভাষা নে কহ জিমা হয় ডাকছে সে হয় ডাক জিমা। ডাক মালতি হে মালতি হে রসিটা ধরি গেলে আরে জঙ্গল পলামা না জলদি কাঠ ধরি পলে আমা হ্যাঁ যাଉଛେ চাল গো মা যাଉଛୁ রে পুଅ চালি থাকো মা সাসা এ বুয়া ও আর কেতে দূর আছে রে পুଅ কেন রখিଛୁ সেটা দেখো পাকে এলা না আ জলদি এলা না বুয়া হয় হয় সুখা কাঠ দি রাখিনি গো হ্যাঁ গো এড়কি জঙ্গলে ছাড়ি গিয়ে পলাবু গে হয় কে নেই ন আজিবা কি অমরে ছিল ভাগিয়া করি সারে বুয়া বলা উনাবা ন হ্যাঁ গো হ্যাঁ কাঠ হাতে লাগি কেতে গুলগুলা হচ্ছে দেখুছু কানি এ বুয়া বাট কে দেখি জং রে কোটা আদে গো আদে পাকে এলা না চল গো চল এ পুଅ ও কেন সে কাটছে রে ইটা দেখো এটা ও এটা কে মুর্দার পুরা वाले কইছে কেন যে ହଁ ତ ଏଇଟା ମୁର୍ଦା ପୁଡ଼ାବାର ଲାଗି କଥା ହେଇଛେ ତତେ ଏଇନ ପୁଡ଼ାମୁ ଲଦମୁ ଆରୁ নিহেলা কথা কইছি দেখুছি রে বুয়া হ্যাঁ তোর কোনে নিহেলা কথা খেচিডা করছি মতে যে খেচিড়িয়া দেশে গো সতে হ্যাঁ এইটা তোতে পুড়াবার লাগে এন্ডা সিস্টেম করিছু কইলু হ্যাঁ মতে পুরাবু তোতে পুড়াবার লাগি রে বুয়া কেনতা এন্তা কথা কইছি রে বুয়া বুড়া বুড়ি লো মুই নি দেখুছু মতে হরে পুরানি বলছু যে পিরি খেচিডা করছু এ বুয়া আগ ধরব তোমার মাকে এ ছাড়ো লদমা আইছিরে এ নেই জোর ছাড়ি দিও রে এ বিলে এ কি অছরে আসরে ধর গোড়কে ধর কে ধর ধরো ধরো এ মা ছাড়ি দিও রে এ মা মাতা কে নানি করো এ মা মরি গলি এ মা মাতা কে নানি করো তুই মাগি যাইছি বলি তো খাই নি রে বুয়া ছাড়ি দিও মতে এ রাহি কে আনো আনো কাট আনো যে পথর মারিল তার লাগি মহাপ্রু কে হবে না হাতের মাঝে প্রকাশ করে বলে বুয়া ছাড়ি দিও তুই কেন সাথে বাবা রে মা ছাড়ি দিও তুই যেনতা মতে মারুছু তুই বিদিনে হেনতা মরবু রে ভাই খেলছি মোর লাগে মহাপ্রু আছে এটা কেহি নি যা মোর সাপকেও দৌছে লদ গো জলদি লদ দুগবা পলে পুলে আইবি আর কেন করে যে মাচিস মারো মাছিস তো র হ্যাঁ ইবো মাছিস মাছিস তুই নি ধরি ভাই তোমার নিয়ে আনি বেলছে মুই আর কেন ধরি যায় ମୁଁ ତମକୁ ଧରିଛନ୍ ବୋଲଛେ ମୁଇଁ ନି ଧରିନ বলে মাছি ধরি করে মুই পলে আসি নে গো ମୁଇଁ ଏକଲା ଇନ କେନ୍ତା ଥିମି ମାଇ ସିଟ୍ କରି ମତେ ଡର ଲାଗ୍ସି যে তুই হেলে যা ମୁଁ ଏକଲା ନି ଯେ ପାର গো দুই লোক যো হ্যাঁ বেড়ি কে রেটা ডরুছু সে নে গো নে মতে ডর লাগ্ସି মুই মাছি ধরি করে পলে আসি রে কে হামাको বুଢୀ के तो एती काट लदी दी जो हां बुढ़ी उठी नी पारन जो आनी कर বলে पले চাল সে চাল जो সবু তুই খাই মাচিস ধরো লেছো যদি লেছো ইয়ারে লেছো আরো তুই এক গাড়ি জানো সরব করে রিপল কই দে আরো एको উত্তরে ভাষে আগো ভাষে ব্যাটি করো তো एको উত্তরে বা আগো ভাষে উঠো তো গো আগো জিনিসটা হাতে দেখে আসো एको
होय गो आगो उठ तो तमर मां पेता नहीं डाकू जो उठ तो गो সকাল বেলা নকে রে কাঠি পান দিগা सकाल पहला न बोली काठी पेन मागू छो ओदरे धिचिते হ্যাঁ तमर मां पेता नहीं गिरी आसिगिरी टैट पिटू छो ছুচা কথা কয় সুকে রে কেন মোর মা পেতে নি করিয়া তা যে মলা সে বলা এতে সুপর মনে ব্যাকি তোড়ো তো सुन लो सन्नी करतुलो जे मोर कथा के तमर माटा नी डाकबार के Nope. मुया को ए पो ए बुआ ए बाबू মু তোর পো নে নগো মুই তোর মাই छे তোর পো নে নই ন ए बुआ नी डरो रे मुई पता नहीं से তোর পো পানে নই ন কি হেনে ন গা দিছে তোর পো ए पुता ए देखिए सोरे के सामान छे पता नहीं से रे देखिए सागो बासे देखिए सो ए बुआ ए बुआ मोते नहीं डर रे तोर मां है तोर मां है ए बुआ मोते डर से मैं पता नहीं से रे बुआ तोर मां है মোর মা তুই তোতে পুড়ে দিছিল আর কেনাই পলে আইলু গো আর হে মুড়া সে খানা এটা ধইছু গো ये पुढे झालो के लोग झालो हां कुहला थिंग सीधा हम सरकपुर के पले गने लिबा सरकपुर के बोले की हां सेनो सुना रूपा टोका बोदा ये बुआ सेनो देवता मन को बोले हां धीरा देता बोले गो मोर पुओ बह चलते बोलते पिने पिना पुने बिगा भंगा करते बोले हां जे एतके नियो को बुढ़ी मां जेते पारछन नियो बोले मु यार केते पारती रे बुआ इरा दिरा बोही करे आले और तोरसा जेते ये बुआ रे छुचा सुना रे আগো মা মুই যাসিনি কে গো মুই যদি গলে 2-3 প্যাকেট সরপুর হ্যাঁ খনা পিঠে করে পলে আমি মুই যাসি গো ए बुआ ও सरकपुर में नियम नीति अच्छे रे बुआ হ্যাঁ গো मनुष्य पिला मन को एंता सोना रूपा देवे रे बुआ इटा महंगी की तल पिनवार जिनिस है मु कहि देखे रे बुआ मोर बह आबा जे तमे दिरा देबो गो ने कि जीवा बोझे जे देवता मन गुरदू सथले रे बुआ हम कहि देबा बुढ़ी मां तमर बह के जे जेते पारबे बुही को नेबे बोली कहि जम सुन बोले बुआसन बोले जीवा गले तोर 7 पीठ तो खाय लैंड ही निसार तो ठीक कहू छो गो मुई भी सरकपुर के जीवी सुना रूपा मैं मेंसा कर बासी करी आनी তুই তো সরকপুর কে যাবু সোনার বলা বলি যদি পেলু নি ছাড়বো না এটা মোর লাগি গুটি চিন্তা করি খান দিতে আরো বলা বেলকে ছখড়িয়া বস্তা দুই খন ঢাপন আর সুতলি সোর করবু নেই করি যাবু আর যাবু তো এলা বেলকে কথা বি লাগবা কি গলা বেলকে বাসি টিফিনে ধরে থিবু যে খেতে যাবু হেলা ए बुआ হ্যাঁ का करबा बासी भागने वाली बुआ কেন্দা গো सरकपुर के पहुंचून से হ্যাঁ बुआसन के सरगर एरी फल देबे হ্যাঁ গো गुटे एरी फल खाला बोले पेट पूरी जैसे रे बुआ हां 7 दिन तो भोगली कर ये बुआ जो न सरक के देखबा जे দুইটা অধে ধরে থিবু তোর আলা বেলকে आनी के আনবু হ্যাঁ হেমা কেন্দা ভুগনি করে হেলে ए बुआ হ্যাঁ रात गुरदु हेला হ্যাঁ मुई जैसे मोर ओटा डांग कोला रे बुआ मुई दे उनला खसरा करमी और सखालु
ରେଡି ହେଇଥିବ ବଢେ ପୁଣି ହଁ ଯେ ଜଲ୍ଦି ସରକପୁରକେ ଯିମା ବୁଆସେନ୍ ଯିବା ହଁ ଆଉ ବେଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯାସି ହଁ ଯା ସେ ଖଟ ପଡ଼ିছে ଗো ହେନ ଉନଲି ବୁହେଲା ଯା ଏ ମାନ୍ତି ହଁ ଏଟା କଣ୍ଠା ଗୁଟି କର ଦିଅ মোর মাকে তুই খরাপ বলছু যে বহর উপরে কেতে সংশয় আছে দেখুছু হয় হয় হ্যাঁ মা সিনা ও বহর কথা চিনভারে তুই তো ছুচাটাকে সব বেলা লাগে শুকিনি দেখ তো কেতে আমার উপরে লোভ আছে যে দেখ সোনা রূপা আনি দিছি মোর বহ পুଅ চলবে বলি কিনি যারো আর নি লাগে না যারো আচ্ছা রেয়া ধলা আমার সাহসী করো না রকি দে ଚାଲ ରେ ପିତା ଝେଁ ଚାଲ ରେ ପଛେ ଫାସେନ୍ ଡରବା সোনার বিকাল আইলা বলকে এসে সরকপুর আগো স্যার ও তুমি মোর মা বাগিটা গো আমি সরকার এন্ডি ফল কেনতা মিঠা করছি সরকার ঘরি কথা কইছি রে এ মা খাই দেব কি লুদু 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 গুদু থিসি টটিকে সল্লি যাসি বুঝলো বুঝলো পিতা পেট পুরি ଯିବା হয় বলে খাবি যে মোর শাস্তি কইলে গা বলবো হয় কেতবেলা পৌঁছি দিবে লাগুছে গো সরকপুর কে মতে পৌঁছে বুঝে রে মা দেখলে লাহা থিপি পড়ুছবা নাই গো মেন মেন সা সোনা রূপা নি কহরে মা গলে গটিয়া শিকলা কর্ণফুল দুলপুর হার অবর জবর কেতে পিনবুরে মা তুই বামন লাগি সোনা বলাকে দেখবো তো পাবো গানি বাছি বাছি তো আমি গো হয়, রাস্তা হয়। দি মারি মারি আমি আর খানা হেলো হেলো রে মা জলদি যা ওনার বিকাল হবা যা জলদি কিটা যে গো এটা এ বস্তা কেনা করমা এই বস্তা এ ভাই এটা মুড়াড়ে দেই তুমি দেন জলবা দেন হ্যাঁ কুহলা দিন মুচলা লাগবো আসিবু না হ্যাঁ ধরকি ଯିବୁ হ্যাঁ লেগে দিয়ে খা আমি মারছি মা কি মারবো আমি মারবো আগো মা क्या हला बुआ তোর বহ সরকপুর যাইছি যে এতি অন্ধার হেলানো কেন্দা নি ফিরবার গো ए पो ओ केते ढका पहरा है सुरे बुआ भाषण आवा जे ती आंगुल बिहान ता तो बोले जहटी के लोजी देथिबा হেন্দা কে हां थाकी होथबा पुता ঠিক কইছু গো মা থাকি থুকা করি উঠবা নে হয় গো পুতা হয় তুই খন বস্তা নিছে তোর সর উঠবা গো হয় গো মাগি তু এ সুস্তা নি আবা কে ঝেসরিতে লুথবা নে কে हां আসু ন খালি দেখবো আনলা বলে তুই বস্তা কে ঘরে দেবি সব খুলি দেই সুনা আরো পটিতিন পারি করি দেখবো না মাসে যেনি পারে গো তুই বিল্ডিং ঠার করে দেবি কি হে তো নি জানি বসি করে খাইমি গো আর কে কমে যাইছে বসে কি খাবো রে বুয়া ঘর পুরি যা ধন উসদ লাগুছে গো ए पो তোর কোনে দেবতা মে কোন কথাবার্তা হউতবা দুঃখ সুখ হউতবা আবা যে দম ধরতা পুতা আবা দম ধরতা তুই কহুছু কিনু গো মা ই সোনার কথা শুনলা বেলু মোর মন ঢেকা পহরা হয়ে যাচ্ছে গো দেখছি তো ওছে কানি ফেরবে দেখ রে বুয়া দেখ দেখা নেই কে করবু রে ই পাখে যদি সরকপুর থিতা বারোটা পকে করি ফিকি হেই করে সোনা পুস্তাকে মিষ্টি আনতি ন আর ফাড়ি দেতি ঘরে যে তার উসব কে রে মুড়া মুড়া লাগতা ভাগ্য খরাপ নি উছে টাক্সি খা করবু এ পুতা হ্যাঁ কথাটা কয়াতি মন দুঃখ নেই করতু বলে হ্যাঁ, তোর কথাকে মুই মন দুঃখ করমে কে গো ই সোনার কথা শুনলা বেলু তো মোর মন খালি কুতু 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 লাগুছে গো আর তোর কথাকে মুই খারাপ ভাবি কে কথা যে কহ এ বুয়া হ্যাঁ যে মলা সে গলা রে বুয়া হ্যাঁ সরকপুরকে গলে কি আর ফিরছি তোর কোনি আর নি ফিরে ন রে পুতা তোর কোনি আর নি ফিরে ন তোর মা সববেলে মজা করছি ই তোর মজা কথা খাবেনি গলা গো আগো মা হাত দেখ মালতি হচ্ছে দেখ
তুই যে মলা সে গলা বলছিলু যে ঠকুদিলু কাঁ গো এ বুয়া আরে তো ঠিক क्या করছিস রে বুয়া মুই তো আবার নি বলতে ইবুয়া মালতি কে হলা রে কান্দিতে লুছু যে ইবা ছুচা হাতে ইছু কে এ সোনারু পাং কাই কলু কে ছড়া না লাগে রে মুই কেতেবেলে সরকপুরকে গলি তোমার জুয়েলে সে পলাই এলো কি দম করে চললা কি পুড়ি মলি তোর তুই কে মারি সরকপুর কে গলু যে পুড়িন মল্লু গো মা এ পু এ মুই কেনতা করে সরকপুর কে গলি যে শুনো হ্যাঁ মতে কাঠ লদি করি যেতে বলকে মাচিস নেই নিয়ে এলো তারপরে বুড়ি কেনতা উপরে করবাই দেখো ধরি করে বুড়ো কোন চিটকু জিনিস গুড়া তো পেলাবো হেলে কে করবো ওই গুটে গুটকা দিলা যেতেবেলে খিচি দেলি আগে তুলা খেলা বেলা হইবো ঝুম 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 করে বাজি বলে উঠি পকালে তো কাউড় ঘাস পলাই মই মোর জ্যাম পলা মেরা বেলা ছাই পলাইলে হেলে হেটা ওড়ে দিনা ভাল জিনিস হে দিরা কানা সুনা সুনি বিধবা ভিতরে কে জানিছে একনি বলে এটা কেন এটা ভাগ ভাগ করমা কেন হেটা যে যেন যে চলুছে হেনকে জিমা ও হেটা জু চলছে নে জো জো হেনকে জো হেনকে জো 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 ওর তবে তো কিনা কি কিনা ফের কোন অসুবিধা है चल 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 হবো এই জিনিসে কেন এটা ভাগ করমা কেনাকে ভাগ করমা আমি তো কেজি তকড়ি বি নিয়ে আনা তো হেনু আনবার কথা হবো সামনা তিন ছিলা মুহে মুহে জি সেটাকে দেখে নিব হেলে ভালো স্কেলকে কে করমা বলি আর মই হেতে সুর নি করি ন হ্যাঁ কাড় গলা বেলা রাখাব গজ হল্লা বেল লাগলাবো হ্যাঁ তোর জিরুন দেবা হ্যাঁ নেছে কে হ্যাঁ বলে হার গুলো তো তুই নে মুই মল সূত্র গুটা দুল ফুল সারে নো যায় নিয়ে বাগে হ্যাঁ আওয়াজ আর রফ দা রফ ঠিক হার গুটা তুই নে পেতে নে বো হে বুয়া এ কি সোনা রূপা কেন বুয়া কিলো এমন চুরে আনছন হ্যাঁ ই সোনার লাগে মোর জীবন বঁচবা আছে আর মোর বহকে বুদ্ধি করে করি মারি পারমি হ্যাঁ রে বহুটুরি এই মোর পড়কা ফানে পড়বো কিনি যে দেখো যৌছানো আছে महापुरु जहाँ के रखवार थिबा जेन प्रकार है रखबे हाँ मोर भागे इटा लेखा थिला भाई लागुछे जैसे रे माँ ए पुता হ্যাঁ सुन लो হ্যাঁ जे मोला से बोला इटा बुआसेन के হ্যাঁ शिकवा बोली करी হ্যাঁ तार मने पड़वा बोली करी गुटे उपेटे खंजली हेटा बुझलु হ্যাঁ হ্যাঁ लोग मोले केनता कर बोले मौसम जे जान लोग भाषे ସବୁ ତମର କଥା ବୁଝିଲି ଗୋ আর হেন্দা নি করে ন हेनता नी करबो रे माँ परर मन चिंता नी करबो
বুঝলো ভগবান নিশ্চয় হেন তাটা सास केंटा माँ केंटा को समानटा है হ্যাঁ তোমার সেবা কর্মী আজ করো হ্যাঁ দেখছো মোর মার মনে বুদ্ধি আছে রে একে সার সবে পরিবার যাকে শান্তি হইকি চলবার লাগে বনে বুদ্ধি খোঁজছিল মোর মা আজ্ঞা নমস্কার ই ভিডিও গুটে কাহানি কে নেইকি করা হইছে মা বুয়া ঠানু ই সংসারে আর বড় দেবতা কি হেনে ন মা বুয়া বুড়া বুড়ি হয়ে গলা পরে ছুয়া সাঙ্গে সমানটা তাকর সেবা আমকু করবার কে পড়বা আও ই সাহু কমেডি সম্বলপুরী কে সবস্ক্রাইব লাইক ও শেয়ার করুন দেখবে এন্দা এন্দা নয়া সম্বলপুরী ভিডিও মানে আপনার পাখকে পৌঁছামু।